Hello everyone, salut tout le monde, jambo nyinyi yote, karibuni tena sana ndani ya channel yangu na asante sana kwa yote aliye subscribe. Na kama bado ya subscribe, kumbuka kusubscribe ni bure kabisa. Na kama ni mara yako kwanza kufika, jina langu ni Angel na ni channel yangu. Basi kwa siku ya leo ndaonesha kisa kutengeneza kachumbari. Kachumbari au saladi ya tomate na vitunguu. Okay? Ni saladi nzuri sana. Utaweza kulia kila kitu yoyote. Basi kama unapenda kuona jinsi ya kuitengeneza, endelea kuangalia hii video mpaka mwisho. So nagisi umeona ndatumikisha tomate, ndatumikisha persil, ndatumikisha matungulu ya rouge, red onion, ndatumikisha chumvi kidogo, ndatumikisha pia na citron, maji ya citron, maji ya lemon. So ndaanza kwanza na kukatakata vitunguu vyangu. Ndakatakata, normally mimi napashe katakata tudogo malake, lakini mimi naona sawa vile mimi nakatakata tabia kabambi. So nikishamaliza katakata hayo, mimi naitia ndani ya hii sahani. Kisha nikishatia ndani ya hii sahani ndaachanisha hayo. Kisha mimi natia chumvi. Natia chumvi ya kutosha. So nikishatia chumvi ndaichanganya matungulu yote kabisa kamate chumvi. Voilà, nikishamaliza changanya mimi natia mai, na hii mai ni mai ya tiède, warm water. Ndio mimi natia ndani, kisha ndaiacha ibakie. Mnajua mimi nafanya vile juu itoke ile makali ya matungulu itoke, ipunguke kidogo. So vile nilipambia, ndaacha matungulu yangu maji bakiamo. So hivi nishamaliza kata tomate mimi ni transfere mwa hii sahani, juu hii sahani ndio ndachangiamo kila kitu, ndachangiamo salade yangu. So nisha katakata persil, mimi naitia nayo ndani. So nikishatia persil ndani, ndatola sasa ile matungulu nilikuwa natia pembeni pale. Mimi naitosha, na hivi mimi naitosha mbio, sikupata wakati kabisa kuiacha muda mrefu ndani ya maji. So mimi naitosha tu vile, nilikuwa presse, naitosha tu vile, mimi naitia. Mimi naichanganya nao na tomate. Kisha nikishamaliza changanya pia, nikishamaliza tia matungulu, ndatola sasa citron, lemon, nayo mimi nakamula maji. Nayo ndakamulia maji ndani. Voilà, ndakamula maji. So nikishamaliza kamulia maji ndani, ndachanganya sasa bitu yote mzuri. Okay, kisha ndasikiliza kama muko chumvi, kama hamna chumvi mimi naongeza kengine ka chumvi kadogo. Tukumbuka chumvi komu matungulu. So ndaongeza tu ka chumvi kadogo, ila tomate nayo ipate chumvi. Voilà. So ndachanganya tu kila kitu sasa. Kisha voilà. Kisha salade yako teza iweka mu fridge, ile ipate kabaridi. Ni mzuri sana ya kupata baridi. So utaweza tia moka pilipili. Ya pilipili ni nzuri sana. Mimi sikutia pilipili juu ya watoto. Nilikia changia pembeni ya yangu, nikataka pilipili pembeni. So ya pilipili ni nzuri na tena ya baridi. Okay? So asante sana kwa kuangalia video. Usisahau kulike, usisahau kushare ili wengine wafaidike. Usisahau kuangalia video zangu zingine na tutaonana mu video nyingine. So salad yangu mie nilikulia bugali na nyama. Lakini utaweza kulia wali, utaweza kulia kila kitu yoyote unataka, utaweza kulia. So hivi ndio nafanana. Voilà, naweza nawe kupitia hii video na utapata idea. Okay,
ya recette au ya chakula ya kukula. So tutaonana basi mu video ingine. Asante sana kwa kuangalia. Kwaherini.